जो अमरेली खाते अमरेली नगरपालिका प्रमुख अमरा बेन वैशालीबेन संदीपभाई मांगोलिया, उपप्रमुख श्री विरलभाई पोपट, वोर्ड नंबर 2 ना अमरा साथी सदस्यश्रीओ माननीय भाई रविभाई, भाई दाफड़ाभाई तेमज अमरा भाई विशालभाई सहित सौ आगेवानो अमे वोर्ड नंबर 2 ना जे प्राथमिक जरूरियात कही शकाय कि रात्रि समय दरमियान जे लोकोने अवर जवर करवामां अंधारपट न पड़े अने समग्र विस्तारनी अंदरमां एक उजवाळुं छवाई रहे ते जोवा माटे खास करीने प्रमुखश्रीए अमने पण जाण बादमां करी अने तात्कालिक असरथी पोते स्थळ उपर पहोंच्या अने अमने जाण करीने अहींया बोलाववामां आव्या अने त्यारबाद समग्र विस्तारनी अंदर जे मुख्य मार्गो छे एनी उपर केटली लाइटो बंध छे, केटली लाइटो बंध होवाना कारणे लोकोने पड़ती मुश्केलीओनो सामनो जे करवो पड़तो होय ते सामनो दूर करवा माटे जे कांई अमारा रोशनी विभागना अधिकारीओने पण आ तके बोलावीने जे कांई सूचनाओ आपवानी होय ते अमारा प्रमुखश्री, अमारा उपप्रमुखश्री તેમજ आ विस्तारना सभ्योश्रीने साथे राखीने आज रोज अमे तेओने सूचना आपी छे। ताकीदे धोरणे अमरेली शहेरना मुख्य मार्गो जेवा के चित्तल रोड छे, लाठी रोड छे, पछी आपणा मुख्य टावर चौक छे, આપણો મુખ્ય સ્ટેશન રોડ છે, આ તમામ વિસ્તારોની અંદર અમારે લાઇટની સુવિધાથી વંચિત ન રહે અને લોકો પ્રકાશમય વાતાવરણની અંદર રહે અને આગામી દિવસોમાં જ્યારે વરસાદ આવે છે તો આ વરસાદની અંદર ક્યાંય પણ કોઈ દુર્ઘટના ન સર્જાય તે માટે અમારી લાઇટ સતત ચાલુ રહે અને લોકોની વચ્ચે એક ઉજાસ પ્રસરિત રહે તે હેતુથી આજે રોજ અમે અમરેલી નગરપાલિકાની ટીમ નીકળી છે।